हयाती तनु, बायोडाइवर्सिटी। तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ किस्म के माहौली निज़ाम, इनफरादी और मौरूसी फ़र्क की वजह से एक मखसूस इलाके को जानदारों की दौलत हासिल होती है। इसको हयाती तन्नूह कहते हैं। हयाती तन्नूह की सतह, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हयाती तन्नूह की 3 सतह है। नंबर 1 जीनी तन्नूह, जेनेटिक डाइवर्सिटी। नंबर 2 गिरोही तन्नूह, स्पेसीज डाइवर्सिटी। नंबर 3 माहौली निज़ाम में तन्नूह, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नंबर 1 जीनी तन्नूह, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तन्नूह को जीनी तन्नूह, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अजीज तलबा, आप डॉग देख रहे हैं। ये एक जमात है, लेकिन जीनी तन्नूह की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल, फलों में केले नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ रंगों के दिखाई दे रहे हैं। फूलों में गुलाब की मिसाल, इस तस्वीर में हमें मुख्तलिफ किस्म के गुलाब नजर आ रहे हैं, यानी तमाम एक ही जमात से है, लेकिन इनमें जीनी तन्नूह पाया जाता है। गिरोही तन्नूह, स्पेसीज डाइवर्सिटी। कुदरत में जानदारों के बेशुमार गिरोह दिखाई देते हैं। इसको गिरोही तन्नूह कहते हैं। गिरोही तन्नूह में नबातात में फूल वाले, फल वाले, हैवानात में रेंगने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले और खुर्दबिनी जानदार, यानी मुख्तलिफ अक़साम का इनमें शुमार होता है। नंबर 3 माहौली निज़ाम में तन्नूह, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हर खित्ते में कई माहौली निज़ाम होते हैं। किसी खित्ते में हैवानात और नबातात इनके मस्कन और माहौल में फ़र्क के दरमियान पाए जाने वाले बहामी ताल्लुक से माहौली निज़ाम बनता है। हर माहौली निज़ाम में हैवानात, नबातात, खुर्दबिनी जानदार और गैर जानदार अज्जा मुख्तलिफ होते हैं, यानी कुदरती और इंसान का बनाया हुआ। इस तरह 2 माहौली निज़ाम होते हैं। हयाती तन्नूह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़्तिदामात। नंबर 1 कमियाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत। मिसाल सफ़ेद पोश्त गीद। ये एक ऐसा परिंदा है जिसका शुमार दुनिया के कदीम दीगर गीद परिंदों में होता है। इसका ताल्लुक गिरफिन गीद से है। एक वक्त था ये गीद जुनूबी एशिया और जुनूबी मशरिकी एशिया में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन सन 1992 से 2007 तक इन परिंदों की तादाद में कमी आई है। इसलिए अब ये गिद्ध नायाब परिंदे की हैसियत रखता है। नंबर 2 कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें कायम करना। हमारे मुल्क भारत में 100 के करीब कौमी बागात और 500 से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ गाहें मौजूद है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ी क़वानीन पर सख्ती से अमल करना, यानी हुकूमत की जानिब से जो क़वानीन नाफिज किए गए हैं उन पर अमल करना, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। नंबर 4 तमाम हैवानात और नबातात के लिए तहफ़्फ़ुज़ी सरगर्मियाँ अंजाम देना। नंबर 5 मखसूस नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास प्रोजेक्ट शुरू करना। हयाती तन्नूह के हिस्सास इलाके, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गिरोही तन्नूह वाले जोग्राफियाई इलाके जिनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है, इन्हें हयाती तन्नूह के हिस्सास इलाके कहते हैं। दुनिया में तकरीबन 36 मकामात का इंदराज हयाती तन्नूह के हिस्सास इलाके के तौर पर किया गया है। अब तक दुनिया में 2.4% हिस्सा हिस्सास इलाके के तौर पर रह गया है। एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका 15.7% हिस्से पर मुईद था,
لیکن آج اس کا تقریباً 86% حصہ پہلے ہی برباد ہو چکا ہے۔ 1,50,000 اقسام کی نباتات کا شمار حیاتی تنوع کے حساس علاقے میں ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر یہ تعداد 50% کے مساوی ہے۔ بھارت میں 135 قسم کے حیوانات میں سے تقریباً 85 اقسام شمالی مشرقی ریاستوں کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ مغربی گھاٹ میں نباتات کی 1500 سے زائد قسمیں ملتی ہیں۔ دنیا کی کل نباتات کی تقریباً 50,000 اقسام علاقائی ہے۔ بھارت میں خطرے سے گھرے ہوئے 3 وراثتی مقامات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مغربی گھاٹ، نمبر 2 مانس تحفظ گاہ، سندربن تحفظ گاہ، اور ایک مغربی گھاٹ گجرات، مہاراشٹر، گوا، تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا، ان 6 ریاستوں کا شمار مغربی گھاٹ میں ہوتا ہے۔ کان کونی کی صنعت اور قدرتی گیس کی تلاش کی وجہ سے یہاں ایشیائی شیر ببر اور جنگلی بیل کے مسکن پر خطرہ لاحق ہوا ہے۔ نمبر 2 مانس تحفظ گاہ، یہ آسام کی ریاست میں موجود ہے۔ یہاں پر باندھ اور پانی کا بے تحاشا استعمال کی وجہ سے یہاں پر شیر اور ایک سینگ والے گینڈے کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ سندربن تحفظ گاہ یہ مغربی بنگال کی ریاست میں موجود ہے۔ یہاں باندھ، جنگلات کی کٹائی، زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار اور خندقوں کی کھدائی کی وجہ سے شیر کی آبادی اور مقامی ماحول کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے۔ خطرے سے 2-4 نسلوں کی جماعت بندی، نباتات، حیوانات یا کوئی بھی جاندار جو مستقبل میں معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے، اگر وقت پر ان کے بچاؤ کے اقدامات نہیں کیے گئے تو وہ فنا ہو جائیں گے۔ خطرے سے 2-4 نسلوں کو 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خطرے سے 2-4 نسلیں انڈینجرڈ اسپیسیز، نسلوں کی تعداد بہت قلیل رہ گئی ہے یا ان کا مسکن اتنا محدود ہو گیا ہے کہ خصوصی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو آنے والے وقتوں میں یہ نسلیں ختم ہو سکتی ہے۔ ان کی مثال لائن ٹیل بندر اور لیسر فلوریکین۔ نمبر 2 نادار نسلیں ریئر اسپیسیز، ان نسلوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ نسلیں مخصوص مقامات پر ہونے کی وجہ سے تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ مثال ریڈ پانڈا، کستوری ہرن۔ 50 نسلیں وینریبل اسپیسیز، ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے اور مسلسل گھٹتی جا رہی ہے۔ ان کی تعداد میں مسلسل کمی تشویش کا باعث ہے۔ ان کی مثال پٹے والے ٹائیگر، گیر کے شیر ببر۔ غیر متعین نسلیں انڈیٹرمینیٹ اسپیسیز، ان جانوروں کی مخصوص عادتوں کی وجہ سے ان کی نسلوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ان کی مخصوص عادتوں میں شرمانا، ایسی نسلوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی خصوصی اور ٹھوس معلومات حاصل نہیں ہے۔ ان میں مثال شکرو گلہری،